Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada MC Siti Nadia. Oh, okey. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri sebab kita masih di Hari Raya kepada semua warga Healthy Way. Jadi terima kasih saya nak ucapkan pada insan yang perkenalkan saya dengan Healthy Way ni, iaitu saya punya terima kasih kepada saya punya insan yang perkenalkan saya dengan Healthy Way, iaitu kedua ibu bapa saya sendiri, iaitu 5-star CD Haji Jamaluddin dan Hajah Kamariah. Jadi saya teruskan, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fatin Nasihah binti Jamaluddin dari Johor Bahru. Saya berusia 28 tahun dan sekarang bekerja sebagai penasihat undang-undang di sebuah syarikat swasta di Johor Bahru lah. Dan jadi ini ada senarai saya punya masalah kesihatan, jadi saya teruskanlah. Okey, sebenarnya sebelum saya mengandung, ketika itu saya barulah saja berkahwin. Saya ada masalah macam pundi kencing lah. Jadi ketika itu saya tak pasti apa punca ataupun apa sebab. Jadi saya Haji dan Hajah pun bawa saya dan suami bawa saya pergi jumpa pakar puan. Dan ketika itu bila dia scan dapati saya ada sis sebesar 5.2 cm. Saya masa anak dara saya memang ada masalah lah, memang ada masalah senggugut yang sangat agak teruk. Jadi mungkin saya masa tu saya anggap mungkin disebabkan saya ada masalah tu dulu, jadi sis ni muncul lah. Jadi masa tu Hajah pun agak risau, mungkin dia ingat saya tak boleh mengandung. Jadi Alhamdulillah seminggu lepas saya punya temu janji dengan doktor pakar tu, doktor sahkan saya mengandung, tapi bersama sis. Jadi of course lah sebagai ibu pertama kali mengandung kan sangat risau. Jadi masa tu saya pun tak ada pengalaman. Jadi dan ketika itu bila saya pergi ke klinik KK, doktor refer saya ke HSI, Hospital Sultanah Ismail lah. Jadi saya kena refer pakar. Maknanya saya punya sis ni di bawah pemantauan doktor lah. Jadi ketika saya mengandung tu pun saya punya berat badan naik mendadak. Normal untuk ibu naik berat, tapi saya naik sangat mendadak. Saya naik sehingga 23 kilo. Jadi imagine bila berat badan bertambah tu, saya punya kaki bengkak sangat-sangat. Kaki saya bengkak, badan berat. Jadi saya pun cepat mengah. Saya naik tangga memang cepat penat. Bila balik rumah memang flat habis. Dan saya pun ketika itu saya merupakan seorang peguam. Saya bertukar firm. Jadi saya punya, dan dalam tempoh percubaan pula tu, jadi dia mengganggu saya punya prestasi kerja. Imagine ibu mengandung, saya kena bawa file berat-berat. Jadi that pressure menyebabkan kaki saya bertambah bengkak, pergerakan saya slow. Jadi memang mengganggu sehingga disebabkan saya punya penyakit ni atau kesihatan saya lah, saya telah kehilangan pekerjaan sampai tahap macam tu. Jadi ketika saya mengandung, Haji dengan Hajah sarankan saya ambil terapi sel. Jadi ketika itu saya makan semua produk Healthy Way. Saya makan wheatgrass, saya makan ecstasy, saya makan triple acetin, banyak lagi lah, multi-one. Tapi saya nak fokus pada e-commerce. Ketika itu saya makan e-commerce pada peringkat awal, saya makan 3 biji sahaja. Tapi sebab lepas saya makan dalam berapa minggu masih tak ada perubahan, jadi Haji suruh saya upkan dos. Jadi saya makan 12 biji e-commerce every day secara konsisten. Dan Alhamdulillah saya perasan bila saya buat check up dengan doktor pakar, saya punya sis mengecut. Saya pun ada pengurangan dalam saiz saya punya. Alhamdulillah. Saya happy sangat. Saya nampak perubahan. Maknanya memang ada perubahan lah. Jadi saya bersyukur sangat-sangat dengan produk Healthy Way. Tapi
kaki saya masih bengkak. Kaki saya sebab saya berat, jadi masa tu saya tak tahu. Dan ketika saya mengandung, Healthy Way mengeluarkan produk Mirel ST. Jadi saya pun commit, saya beli twin set free e-commerce. Tapi ketika itu saya beli hanya untuk persediaan berpantang. Saya tak ada niat nak pakai masa mengandung lah sebab perut dah besar. Masa tu saya ingat lagi saya saya beli masa ketika saya 35 minggu macam tu. Jadi saya tak pakai. Tapi masa ada satu event di KL, masa tu kita dari JB naik bas untuk a date with Crown Director yang pertama. Masa tu MDCD Josiana sebagai penceramah. Jadi masa tu saya fikir nak kena naik bas, nak kena pergi KL. Saya dengan perut dah besar, kaki tergantung. Saya risaulah. Jadi Hajah kata, okey awak pakai je. Dia kata, pakai je Mirel, cuba. So memang masa peringkat awal tu nak pakai tu memang agak payah sebab perut dah besar. Tapi suami saya bantu saya pakai slowly. Tapi ya Allah, lepas saya pakai tu, saya tak tahu nak cakap macam mana. Ringan sangat kaki saya. Saya rasa ringan, badan saya cergas. Dan alhamdulillah sepanjang dekat event tu kena naik tangga lagi. Saya boleh berjalan laju. Memang saya ke sini macam saya lupa saya dah pregnant. Maksud saya 37 minggu pregnant. Sampai suami saya pun tunggu, ya awak ni biar betul. Awak tu slow-slow sikit. Maknanya boleh imagine saya punya cergasnya. Dan even balik daripada event tu, biasa normal saya kalau tiap-tiap malam saya mesti minta suami saya urut. Tapi malam tu dia pun pelik. Kaki okey ke? Sampai tahap macam tu. Memang sangat luar biasa Mirel ni. Jadi itu cerita ketika saya mengandung lah. Jadi sebelum saya pregnancy, dah hujung-hujung pregnancy tu, bila saya jumpa pakar, alhamdulillah doktor kata, doktor sahkan saya punya cyst 100% hilang. Best tak? Memang saya sangat bersyukur pada Healthy Way, sangat luar biasa. Okey, jadi selepas saya melahirkan anak saya yang pertama, Haifa Nazura. Jadi lepas saya cerita masa saya berpantang pula lah. Jadi lepas saya keluar 2 hari daripada hospital, biasalah boleh imagine untuk ibu yang berpantang badan tak cergas, tak kuat. Dan masa tu ketika itu saya memang pergerakan pun terhad. Saya tak pakai masa dekat hospital. Sedangkan Hajah suruh tapi saya tak pakai sebab saya memang tak larat lah. Tapi lepas saya balik rumah, saya pakai Mirel. Saya pakai Mirel dan saya cuba juga pakai bengkung. Biasa kan normal, ibu-ibu berpantang mesti pakai bengkung. Tapi bengkung, ya Allah, sangat leceh. Sangat leceh. Lepas tu sesak. Lepas tu macam pergerakan tu macam kita tengah nak jaga anak, tengah nak berpantang. Jadi mengganggu, sangat mengganggu. Jadi saya decide saya tak nak pakai, saya pakai Mirel je. Dan even tukang urut saya pun masa tu pun cakap tak apa, awak pakai Mirel je. Dan imagine saya punya, bila saya pakai Mirel ni 100% saya tak pakai lain, saya pakai Mirel saja. Memang saya nampak perubahan yang ketara. Even bilis pun saya tak pakai, param saya hanya pakai minyak panas je lah dekat bahagian perut. Dan sebenarnya kadang-kadang ibu-ibu yang berpantang ni dia salah faham. Bengkung memanglah of course dia bagus, dia hanya mengecilkan badan. Tapi Mirel ST ni dia membantu pengaliran darah. Kita punya kaki yang dulu bengkak-bengkak sebab ibu yang mengandung ni semua urat dia putus betul. Dan bila kita pakai Mirel tu memang rasa memang lain, tak sama. Dia punya support. Dan kalau kita pakai bengkung, kaki tak cover, betul. Dan tapi Mirel ni sangat luar biasa. Memang saya, dan alhamdulillah sepanjang tempoh saya berpantang tu, berat badan saya boleh turun 12 kilo. Mungkin ibu-ibu rasa normal, tapi pengecilan tu yang sebenarnya susah. Dan saya daripada pinggang daripada 37 pergi ke 33, pinggul daripada 45 ke 42, peha daripada 25 ke 23 dalam masa yang singkat. Ini sangat
sangat luar biasa lah daripada produk Healthy Way. Dan saya juga sepanjang saya berpantang, saya juga ambil produk Healthy Way Terapi Sel, dan saya nampak saya punya saya punya darah nifas cepat habis keluar. Lepas tu saya sangat cergas, pergerakan saya tak terhad. Yang paling ibu-ibu takut adalah bengkak susu. Hajah pun suruh saya ingatkan saya cakap pasal bengkak susu ni. Biasa bengkak susu ni sangat menyeksakan untuk ibu-ibu, betul. Tapi saya alhamdulillah sepanjang saya berpantang, saya tak pernah kena bengkak susu. Hebat tak hebat produk Healthy Way? Alhamdulillah lah. Memang alhamdulillah saya tak merasa bengkak susu tu. Jadi saya sangat bersyukur sebab saya dipertemukan dengan produk Healthy Way. Saya makan secara konsisten. Memang cuma boraj saya makan selepas 2 minggu. Lepas 2 minggu baru saya consume boraj. Okay. Dan Healthy Way bukan sahaja bagi kesihatan kepada saya, tapi juga kepada keluarga saya lah, iaitu anak saya Haifa Nazura. Selepas dia keluar daripada hospital, doktor ada cakap dah before, sebab saya berdarah O, so doktor kata kemungkinan anak awak boleh kuning. Jadi lepas saya bersalin, saya kena warded, mungkin susu tak dapat keluar, belum urut. Jadi anak saya bila balik daripada hospital, dia kena kuning. Dia kuning lah, kita dah perasannya dia dah start kuning. Jadi nurse datang, kata anak awak kuning. Jadi Haji dengan Hajah pun bawa pergi klinik. Masa tu saya pantang. Dan doktor kata bacaan anak saya 9. Jadi kalau esok bacaan anak awak jadi 10, anak awak kena bawa lampu. Masa tu saya dah risau dah. Alamak, kena bawa. Susah kalau kita tengah pantang, kena ulang alik pergi hospital, anak bawa lampu lagi, kesian, betul. Jadi ramai sebenarnya ibu-ibu ada masalah anak kuning ni. Jadi masa tu Haji dengan Hajah bagus. Dia masukkan e-commerce, dia gunting, dia masukkan dalam susu anak saya. Dia bagi pagi, 1 pagi, 1 biji tengah hari dan 1 biji malam. Alhamdulillah masa tu kita tak nampak apa-apa. Tapi bila esok harinya nurse, biasa nurse datang rumah untuk check baby. Nurse sahkan anak saya 100% hilang kuning. Luar biasa tak? Dalam masa 1 hari dan 3 biji e-commerce sahaja. Betapa e-commerce ni maknanya bila sesuatu produk sesuai untuk baby, maknanya dia selamat untuk semua orang, betul. Jadi lepas tu saya terus yakin 100%, setiap hari saya bagi 1 biji. Dan sehingga sekarang tengok gambar dia, dia memang kulit dia pun cantik, gebu. Ini masa tahun 2019, dia lahir bulan 12, memang kulit dia pun gebu. Ini tahun 2020. Ini yang terbaru lah. Jadi saya perasan disebabkan saya makan e-commerce, saya makan terapi sel semasa mengandung dan selepas berpantang, dan bila dia dah tumbuh gigi sikit, saya pecah-pecahkan Chewis. Memang favourite dia lah sekarang, dia pantang nampak. Disebabkan dia makan ni, saya nampak perubahan yang sangat ketara dengan anak saya. Alhamdulillah jarang meragam, jarang demam. Even kalau demam pun, budak lambatkan baik. Dia cepat. Penyembuhan tu sangat cepat. Dan dia sangat aktif. Yang paling penting tak beragam lah. Dan inilah anak saya yang Haifa Nazura. Dan lagi satu, kalau anak saya ni kalau dia duduk, sebab dia pengasuh jaga. Biasa kalau hantar pengasuh mesti kalau seorang demam berjangkit-jangkit, betul. Anak saya alhamdulillah tak macam tu. Jadi terima kasih Healthy Way bagi kesihatan pada anak saya lah. Dan seterusnya ini suami saya Helmi Mansur. Masa PKP ni baru lagi ni kes ni. Masa PKP ni saya tak tahulah kenapa tiba-tiba dia kena kayap air. Kayap air ni atau nama lain dia shingles. Ini orang kata, masa tu kita orang pun tak tahu kenapa boleh muncul kan. Kita ingat
macam rashes biasa. So doktor kata biasanya kayap ni disebabkan pernah chickenpox dan mungkin virus tu masih ada dalam badan, dan bila kita dewasa imun sistem bila terganggu dia akan keluar balik. Dia keluar balik, itulah merah, ikutkan lagi merah daripada dalam gambar ni. Teruk memang dekat badan, sepanjang-panjang sebelah badan, dekat tangan dia pun teruk, merah, dan juga kaki. Jadi masa tu suami saya ni dia ambil e-coma dia ambil e-coma 20 biji sehari dan ekstasi 1 biji. Alhamdulillah tengok perubahan 1 minggu sahaja. Ikutkan doktor cakap nak baik ni sebulan, minta maaf. Ikutkan kalau doktor kata sebulan baru hilang. Tapi sebab dia makan 20 biji sehari ni, alhamdulillah 1 minggu je nampak perubahan, sampaikan parut pun tak ada. Sangat luar biasalah produk Healthy Way. Jadi sekarang saya juga alhamdulillah saya pregnant. Sekarang pun saya tengah pregnant, almost 6 bulan. Saya masih ambil terapi sel secara konsisten. Saya nampak beza dengan pregnancy saya yang pertama. Saya lagi cergas, saya boleh masak macam biasa, saya tak cepat penat. Jadi alhamdulillah, dan juga saya pergi kerja pun tak sama macam dulu. Saya pakai Miral hari-hari, kaki saya memang tak bengkak. Alhamdulillah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada syarikat Healthy Way kerana mengeluarkan produk yang sangat luar biasa yang memberi manfaat kesihatan pada saya, kepada keluarga saya, kepada family saya secara menyeluruh. Jadi saya nak bagi tahu pada semua, kita share kebaikan produk ni. Ramai ibu-ibu yang mengandung, ramai ibu-ibu yang tengah berpantang mencari mencari cara berpantang dengan mudah kan. Kita boleh share Miral ST ni. Jadi terima kasih juga pada suami saya dan suami ahli keluarga. Itu saja daripada saya lah. Terima kasih.